ओम शांति 25 अगस्ट 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुम संगम जुगी ब्राह्मण मानकर धर्म एवं कर्म हेउछि ज्ञान अमृत पीवा एवं पियाइबा। तुम्भे माने नरकवासी को स्वर्गवासी करिबा पाई सेवा करुछ। तुम संगम जुगी ब्राह्मण मानकर धर्म एवं कर्म हेउछि ज्ञान अमृत पीवा एवं पियाइबा। तुम्भे माने नरकवासी को स्वर्गवासी करिबा पाई सेवा करुछ। प्रश्न तुम ब्राह्मण मानकु कर्मर केउ गुह्य गतिर ज्ञान मिलिछि? तुम ब्राह्मण मानकु कर्मर केउ गहन गतिर ज्ञान मिलिछि? उत्तर जदि बाबांकर हेबा परे निजर कर्मेन्द्रिय द्वारा कौनसी पापकर्म केबे करिल तेबे गोटिए पापर 100 गुणा दंड मिलिबो। एही ज्ञान तुम ब्राह्मण मानकु जଣା अछि। सेथिपाई तुमे कौनसी पापकर्म करि पारिबो नाही। एबे तुम ब्राह्मण मानकर लक्ष्य हेला सर्वगुण संपन्न हेबा। सेथिपाई तुम्भे माने निजर अवगुण गुड़ी को बाहर करिबा पाई ही पुरुषार्थ कर। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। अविनाशी बाबांकर नाम हेला भोलानाथ। निश्चित सी मनुष्यरु देवता करिला वाला मध्य अटंती। सबु मनुष्य तो आसुरी संप्रदायर अटंती। सेमाने मनुष्य को देवता करि पारिबे नाही। तांको पाई ही गायन रहिछि जे मनुष्यरु देवता कले। देवता माने अमर लोकरे रहिथांती। एहा हेउछि मृत्यु लोक। बाबा आसी निश्चित भावरे मृत्यु लोकरे अमर कथा सुनाइबे आंभ मानकु अमर करिबा पाई। एबे मनुष्य से देवता किए करत न लगी वार। मनुष्यरु देवता करिबा पाई समय लागि न थाए। एहा काहाकु कहा जाउछि? निश्चित शिव बाबा शूद्रंकु ही पोष्य ग्रहण करुथिबे ना। तेणु कहिबा जे शूद्र वर्णर मनुष्य मानकु ब्राह्मण वर्णरे परिवर्तन करुछंती। एते सबु पिला माने कहुछंती जे आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी अटु। आमे ब्रह्मांकर संतान अटु। जदि प्रजापिता अछंती तेबे तांकर निश्चित धर्मर संतान थिबे। मुख वंशावली होइथिले मध्य माता पिता निश्चित दरकार ना। मम्मा को मध्य मुख वंशावली कहिबा। बाबांकर मध्य मुख वंशावली आउ दादांकर मध्य मुख वंशावली अटंती। दैहिक वंशावलीर एठारे नाम ही नाही। एही कलिजुगी ब्राह्मण माने हेले दैहिक वंशावली एवं तुमे ब्राह्मण हेउछ मुख वंशावली। दैहिक ब्राह्मण विकारे वशीभूत कराइबा पाई परस्परंकर हस्तगंठी पकाई थांती एवं तुमे ब्राह्मण अमृत पियाइबा पाई परमात्मा का सहित हस्तगंठी पकाउछ। एथिरे केते पार्थक्य रहिछि? से नरकवासी करिला वाला अटंती एवं ये स्वर्गवासी करिला वाला अटंती। ज्ञान अमृत द्वारा आमे मनुष्यरु देवता हेउछु। आमे जेबे ईश्वरंकर संतान हेउछु तेबे पुणी आमको सहयोग मध्य मिलुछि। निजर संतान एवं साबत संतान मध्य होई थांती ना। साबत संतानंकु एते सहयोग मिलिबो नाही जेते निजर पिला मानकु मिलिबो। पितांकर स्नेह मध्य निजर पिला मानक उपरे रही थाए। जदि निजर संतान न थांती तेबे पुणी भाईर पिलाकु स्नेह करिबाकु पड़िबो किंबा धर्मर संतान करिबाकु पड़िबो। एबे तुमे वर्ण गुडी को जानिछ। जदिउ विराट स्वरूपर चित्र तैयारी करूछंती किंतु तांकर इतिहास भूगोल केही कहि पारिबे नाही जे एहांक द्वारा कोन होई थाए। एबे बाबा बुझाउछंती जे एही चक्र घुरुछि। एतिकी जन्म देवता धर्मरे एतिकी जन्म क्षत्रिय वर्णरे नेउछंती। एठारे कोनोसी मिछ कहानीर कथा नाही। बाबा 84 जन्म प्रमाणित करी बताउछंती। सतो प्रधान पुणी सतो रज तम गुणी निश्चित समस्तंकु हेबाकु पड़िबो। जेउ देवता माने सतो प्रधान थिले
ସେମାନେ ପୁଣି ଆସି ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ହେଉଛି ବିନାଶର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରୁଣା ହିସାବ ପତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଛି। ଧନର ହିସାବ କିତାବ ରହିଥାଏ, ଏହା ପୁଣି କର୍ମର ହିସାବ ପତ୍ର ଅଟେ। ଏହା ଅଧା କଳ୍ପର ଖାତା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପାପକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଖାତା ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଥରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ଦ୍ୱାରା ଖାତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହା ନୁହେଁ। ତେବେ ପାପ ଆତ୍ମା କିପରି ହେଲେ? ପ୍ରତିଦିନ କର୍ମର ବୋଝ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେହି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହେବା ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରଜ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, ତାହା ତ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମତ। ଯେପରି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିପରି? ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ହେଲେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବେ ତୁମ ମନରେ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ରହୁଛି। ରଚୟିତା ବାବା, ପୁଣି ସାଥିରେ ବାବାଙ୍କର ରଚନା। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ରଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୂଳବତନ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ପୁଣି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଜଗତ ଅମ୍ବା, ଜଗତ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲଣି। ଜଗତ ଅମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଜଗତ ଅମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ସାକାରରେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ 84 ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା। ଏପରି ପାପକର୍ମ କର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ହୋଇଯିବ, ନଚେତ୍ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଲା ମିଥ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ର। ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଲା ବାଲା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଅବଗୁଣ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିକାର ଆସୁଛି। ଅହଙ୍କାର ହେଲା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ। ବାବା ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାନେ, ଦେହର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼। ମୋର ତ ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆସି କହୁଛି। ତୁମେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛ ଏବଂ ବୁଝୁଛ। ଏବେ ଅବିନାଶୀ ବାବା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଏପରି ପାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଦନାମୀ ହେବ ଏବଂ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କଥା ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ସତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ବସିଛ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଶୁଣୁଛ। ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ନଦୀ ବାହାରିଛ। ସ୍ଥୂଳ ନଦୀ ତ ପାଣିର ସାଗର ଠାରୁ ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ପତିତ ପାବନୀ କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ? ପତିତ ପାବନ ତ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ହେବେ ନା, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କ'ଣ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବ? ଏହା ତ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଲେ ଚୁଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
किंतु एबे तांकु शत प्रधान बोली कहिबा नाही। काहींकि ना वर्तमान समस्ते पुरुषार्थी अटंती, सेवा करुछंती, ईश्वरीय संतान अटंती। सेथिपाई ब्राह्मण मानकर बहुत सम्मान रहिछि। काहींकि ना भारत को स्वर्ग तुमे ही करुछ। एपरि नुहे जे लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग करुछंती। एहा तो बाबा ब्राह्मण मानक द्वारा करुछंती, देवता मानक द्वारा नुहे। एही पुरुणा दुनिया रे आसी बाबांकु नुआ सृष्टि रचना करिबाकु हेबो। अविनाशी बाबा नुआ घर अर्थात स्वर्ग रचना करिथिले। नुआ जिनिसकु दिने तो पुरुणा हेबाकु पड़िबो। लौकिक पिता मध्य जेबे नुआ घर तैयारी करिथांती तेबे ताहा निश्चित पुरुणा हुए। एहीपरि नुहे जे बाबा पुरुणा करिदेले। प्रत्येक जिनिस सतो प्रधान रु तम प्रधान निश्चित हेबो। सेहीपरि सारा सृष्टि मध्य नुआरु पुरुणा निश्चित हेबो। एबे देहर सबु धर्म आदि त्याग करी निजको आत्मा भाव। बाबा सबु पिला मानक पाई कहुछंती जे एबे खेल शेष हेउछि, वर्तमान घर को जिबाकु हेबो। तुमे भूली जाई नाह तो? मु तुमको सहज राजयोग शिखाइबाकु आसीछि। तुम्भे माने ओ मु 5000 वर्ष पूर्व मध्य मिसिथिले। मु तुमको राजयोग शिखाइथिली, मने अछि ना? भूली जाई नाह तो? मु कल्प कल्प आसी तुमको बादशाही देउछि, तुमको कौड़ीरु हीरा तुल्य करुछि। पिला माने कहुछंती बाबा आमे एही चक्ररु कोन मुक्त होई परिबु नाही? बाबा कहुछंती नाही, एही सृष्टि चक्र तो अनादि अटे। जदि जन्म मृत्यु चक्ररु मुक्त होइछिबो तेबे एही दुनिया तो शेष होइछिबो। एही चक्र तो निश्चित घूरिबो। मु पुनर्बार आसीछि, कल्प कल्प कल्पर संगम जुगरे आसुछि। सेमाने केवल जुगे जुगे लेखि देइछंती, कहुछंती मध्य पतित पावन आस, पवित्र कराओ, सुख धाम को नहीं चल। पतित दुनिया रे तो दुख ही दुख रहिछि, मो पाखरे तो दुईटी धाम रहिछि, कुआडे जीवो? बाबा कहुछंती सुख धाम रे तो बहुत सुख रहिछि। आउ जदि मुक्ति धाम को जीव तेबे मध्य अभिनय करिबाकु निश्चित आसीबाकु पड़िबो। किंतु जेबे स्वर्गर समय पूरा होइछिबो तेबे तळको ओल्हाइबो। स्वर्ग रे आसीबो नाही? कोन तुमको स्वर्ग को जीवा पई इच्छा नाही? तुमे कोन नरकर मायार राज्य रे ही आसीबाकु चाहुछ? सेही समय रे मध्य प्रथमे सतोगुणी हेबो, पुणी रज तमोगुणी हेबो। जेउ पवित्र आत्मा आसुछंती सेमाने प्रथमे दुख पाइबे नाही। सेमाने कोन आसीबा मात्रे ही पाप करिवे कि? किंतु आत्मा को सतो रज तम गुण देई गति करिबाकु हेबो। एही चक्र को मध्य भल भाबरे बुझिबाकु हेबो। एबे तुमे संपूर्णतार अवस्था को जाई परिबो नाही। स्कूल रे मध्य 12 मास परे अंतिम परीक्षा होई थाए ना? अंत समय रे तुमर अवस्था परिपक्व हेबो, बहुत वृद्धि होई चलिबो। तेबे केते सेंटर खोलिछि? सेंटर पाई तो बहुत कहुछंती, किंतु निमित टीचर एते प्रस्तुत होई नाहंती। सबुठारु सर्वोत्तम बेला हेला अमृत बेला। जदि केही सकाळु आसी पारु नाहंती तेबे परिस्थिति वशतः संध्यारे मध्य आस। स्कूल रे मध्य एबे 2 बेला क्लास हेउछि ना? हेउ, पिला माने बुझिल? बाबा सबु सेंटर रो पिला मानको बुझाउछंती। पिला माने प्रत्यह राति रे निजर चार्ट बाहर कर जे आज आमर रेजिस्टर खराब होई नाही तो, कोनोसी भूल तो करी नाहु। पुणी बाबांक ठारू क्षमा मागिबा उचित। शिव बाबा आमको क्षमा करी दियो, आपण केते मीठा अटंती। भगवान कहुछंती जे मु तुमको स्वर्गर मास्टर भगवान भगवती कराउछि, तेबे मो आज्ञा पालन करना। प्रथम नंबर निर्देश हेला देही अभिमानी हुओ, विकार रे जाओ नाही। एहा बहुत बड़ शत्रु अटे। जदि एहा उपरे विजयी न हेल तेबे पदभ्रष्ट होइजिबो एवं कुल कलंकित होइजिबो। माया बहुत शक्तिशाली अटे। एथिरे दीप एवं तोफानर लड़ाई हेउछि। एथिरे तो बहादुरी देखाइबाकु पड़िबो।
आमे बाबांकर होइछु पुणी एही माया किपरि विघ्न पकाई परिबो। हाँ तोफान तो आसीबो किंतु कर्मेंद्रिय द्वारा केबे हेली कौनसी विकर्म कर नाही। तुमको बहुत उच्च पद मिलुछि ना, तेणु एथिरे ध्यान दियो। तुमे जदि काहाकू कहिबो जे आमे नररु नारायण हेबा पई पढुछु, तेबे समस्ते हसरे उड़ाई देबे। एठारे तो ज्ञान जोगर धारणा हेबा दरकार। एठारे तुमको दृढ़ निश्चय करिबाकू हेबो जे मो आत्मा अटे। आत्मा होइथिबारु सतोप्रधान होई बाबांक पाखकू जीवी, पुणी बाबा हमकू स्वर्ग को पठाई देबे। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकू नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, निजर रेजिस्टर किपरि खराब न हेउ एथिप्रति ध्यान रखिबाकू हेबो। बाबांकर आज्ञाकू मानी देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। कर्मेंद्रिय गुड़िक द्वारा कौनसी भूल करिबा उचित नुहे। निजर रेजिस्टर किपरि खराब न हेउ एथिप्रति ध्यान रखिबाकू हेबो। बाबांकर आज्ञाकू मानी देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। कर्मेंद्रिय गुड़िक द्वारा कौनसी भूल करिबा उचित नुहे। 2 नंबर पॉइंट, सर्वगुण संपन्न हेबा पाई कर्मेंद्रिय गुड़िक द्वारा एपरि कौनसी पाप कर्म न हेउ जहा द्वारा विकर्म होइजिबो। पुराणा हिसाब किताब को चुक्त करिबाकू हेबो। सर्वगुण संपन्न हेबा पाई कर्मेंद्रिय गुड़िक द्वारा एपरि कौनसी पाप कर्म न हेउ जहा द्वारा विकर्म होइजिबो। पुराणा हिसाब किताब को चुक्त करिबाकू हेबो। वरदान, निजर भाग्यर स्मृति द्वारा सर्वदा खुशी मनरे नृत्य करुथिबा सौभाग्यशाली आत्मा हुओ। निजर भाग्यर स्मृति द्वारा सर्वदा खुशी मनरे नृत्य करुथिबा सौभाग्यशाली आत्मा हुओ। अमृत बेलाठारु रात्रि पर्यंत तुमे ब्राह्मण पिला मानकू जेउ सबु श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होइछि सेगुड़िकर तालिका सर्वदा सम्मुखरे रख एवं एही गीत गाउथाओ, बाह मोर श्रेष्ठ भाग्य, जहाँकि भाग्य विधाता ही निजर होई जाइछंती। एही निशारे रही सर्वदा खुशीर नृत्य करुथाओ। जहा किछि भी होई जाऊ, मरिबा पर्यंत मध्य कथा आसी जाऊ, किंतु खुशी कम न हेउ। शरीर चालीगले मध्य कौनसी आपत्ति नाही, किंतु खुशी न जाऊ। स्लोगान, जदि हर्षित मुख स्थिति रे रहिबाकू चाहुछ, तेबे साक्षी पणियार आसन उपरे बसी द्रष्टा होई सबु खेल देखुथाओ। जदि हर्षित मुख स्थिति रे रहिबाकू चाहुछ, तेबे साक्षी पणियार आसन उपरे बसी द्रष्टा होई सबु खेल देखुथाओ। दादी प्रकाशमणि जींकर 15तम स्मृति दिवस रे तांक द्वारा उच्चारित महावाक्य। दादी प्रकाशमणि जींकर 15तम स्मृति दिवस रे तांक द्वारा उच्चारित महावाक्य। 1 नंबर, जहाँकर आत्मा जेते जेते संपन्न होई चलिबो सेतिकी तांकर मन वचन कर्म रे कौनसी सूक्ष्म विकार रहिबो नाही। तांकु संपूर्णतार लक्ष्य समीपरे देखाजिबो। 2 नंबर, से मन वचन कर्म रे सर्वदा अहिंसक रहिबे। केबे हेले काहाकू दुख देबे नाही कि दुख नेबे नाही। जेतेबेले दुख देबा और नेबा समाप्त होइजिबो सेतेबेले संपूर्णता पाखे आसी थाए। 3 नंबर, जिए संपूर्णतार निकटवर्ती हेबे सिए बेहद्र बैरागी होइजिबे। तांकर केउथिरे मध्य आकर्षण रहिबो नाही। समस्तंक ठारू ममत्व तुटी जिवो। समस्तंक सहित थाई मध्य समस्तंक ठारू अलगा एवं समस्तंकर प्रिय होई रहिबे। 4 नंबर,
ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏକ ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ହିଁ ରହିବେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଗ୍ର ବୃତ୍ତି ରହିବ। 5 ନମ୍ବର, ସିଏ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର 4ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରହିବ। 6 ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସାଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ପୁରୁଣା ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା କାହାରିକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତିରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଏବଂ ଅଲୌକିକତା ରହିବ। 7 ନମ୍ବର, ସେ ପବିତ୍ରତାରେ ଭରପୁର ରହିବେ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କୌଣସିଥିରେ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଶା ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ କାହାର ସନ୍ତାନ। 8 ନମ୍ବର, ସେ କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ମନରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। କାହାର ଅବଗୁଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଚଳଣି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କରିବେ। 9 ନମ୍ବର, ଯେପରି ସାକାର ବାବା ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ୱାର୍ଲଡ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ସେବକ କହୁଥିଲେ, ଯେତେ ମହାନ ସେତେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ନିରାକାରୀ ନିରହଙ୍କାରୀ ସେହିପରି ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସେବାଧାରୀ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। 10 ନମ୍ବର, ସେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେ କରିବେ। ନିଜ ମହିମାକୁ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ଭାବୁଥିବାରୁ ମୁଖରୁ ସବୁବେଳେ ବାବା ବାବା ହିଁ ବାହାରିବ। ସିଏ ମହିମା ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିନ୍ଦାରେ ଅଧୀର ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି 2 ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିବ। 11 ନମ୍ବର, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ବାକ୍ୟ ବାହାରିବ କି ପ୍ୟାରେ ବାବା ମୋତେ ନିଜର ଅତି ପ୍ୟାରି ଜିନିଷ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଉପହାରକୁ ସେ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବେ। 12 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିବ। ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲା ଥିବା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷଣ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିବ। ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲା ଥିବା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷଣ। 13 ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରୀମତ ପ୍ରମାଣ ହେବ। ଶ୍ରୀମତରେ କେବେ ହେଲେ ମନମତ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆଧାରରେ ସବୁ କର୍ମ କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଲକ୍ଷଣ। 14 ନମ୍ବର, ସେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ। ଏକ ବଳ ଏକ ଭରସା ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବ। କାହା ଆଡ଼କୁ ଢଳୁ ନଥିବେ, କାହା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ। ଏହିପରି ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ନତମସ୍ତକ ହେବାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବେ। 15 ନମ୍ବର, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନୂଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ। 5000 ବର୍ଷର କଥା କାଲି ପରି ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।